ni so padulong nami karon sa sitio Anhawan. So, arat na. Naglisod apan na dunay usa ka kasing-kasing nga pirmi nga ga-share o blessing, usa ka smile, usa ka grasya nga makahupay sa kasakit ug problema. Mitch Vlog, kinising-kasing ang pagkabay. Mitch Vlog, atong suportahan, follow, like and share, ayaw kalimpe. Mitch Vlog, subaybay. Yo, dili man dato pero dako kasing-kasing mo pa dayong gihapon ka share og blessing. Kago ulog pasakit mapulihag bahyom kaysa matablang nga adunay paglaom. Vlogger nga tinuod ang tumong sa pagtabang diligyud mo hunong manihan o mga papremyo o charity vlog na para kaninyo. Siya ang gihatag na instrumento sa